It's me, Clark Gonzaga, your friend. Nandito ako ngayon sa Culianan National High School dahil ako ang mag-a-attend ng homeroom PTA meeting ng aking kapatid na si Mario S. Gonzaga, grade 9 student. Hi, ma'am. Okay lang. Ano lang? Anda lang na hermano. Tiyan na homeroom PTA meeting. Kita mo ito ano naman nila. Okay lang, ma'am. Third year college sa Lawrence. Kaya ano yung rata lang, Aldia? Kapit model lang gayot kaya. Hiragatal video. Ma'am, ang BJ entrance status memories, ma'am. Okay lang? Memories lang, ma'am. Picture lang ito. Aranto nyo lang pwede pa siya ki. Ano lang to syempre, ma'am? R pa lang to syempre. Thank you. Sige, bye-bye. Ma'am Luz Biminda. Third year, ma'am. Tourism. Si Clark, hindi naging estudyante nyo. Nalala ka nga, hindi na ako naalala kasi tumaba ako. Bakasyon lang ako dito sa Manila ako. Ma'am, video tayo, ma'am. Kali kita. Tapos picture tayo, may maris lang. Sige pa, bye-bye. Sir, pwede po. Interested. Video lang, sir. Kabar, picture lang po. Sir, thank you po. Ma'am Mitch! Yes! Ketal to. Si Clark. Yes. Pasay kinti kay hermana, akilin akil conserdarel, grade 9. Ma'am, pwede picture kita, ma'am. Memories lang. Hindi ka rito. Na Manila siya, tan skolara, ma'am. Third year college. Kaya mo aki. Elementary lang, akil conserdarel, grade 9. Ma'am, picture lang ito lang. However, ano ito, ma'am, babay lang ito, memories lang. Wapo na. Ang pinata na. Thank you.